ইডি রেডটা যেটা হয়েছে তো বিজেপি করেনি, ইডি রেডটা তো সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যানার্জি করিয়েছে। তাকে আমি কালিমা লিপ্ত বলেছিলাম, জেলখাটা আসামি বলেছিলাম, সেই জন্য তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে সে আমার বাড়িতে ইডি পাঠিয়ে। ইডি কি নিয়ে গেছে, ইডি কি নিয়ে গেছে আরেকটা কথা আমি বলে দিচ্ছি, যে এই যে ইডি রেড, এটা যেন ফাস্টেস্ট ট্রাক নয়, ফাস্টেস্ট ট্রাকে আমার বিচার করে যদি কোনো অন্যায় আমার হয়ে থেকে থাকে, আমি যদি কোনো নিয়োগে থেকে থাকি, কোনো দুর্নীতিতে থেকে থাকি, পিএমএলএ মানে তো হাওলা, এসবে আমি থাকি, শুধু এ বিষয় নয়, আমার রাজনৈতিক জীবনেও যদি কখনো আমি কোনো দুর্নীতিতে থাকি, তাহলে ল অব দ্য ল্যান্ড অনুযায়ী যেন আমার যত শীঘ্র সম্ভব আমার বিচার করে আমার যেন শাস্তি প্রদান করা হয়। আর যদি না করে থাকি, তাহলে একইভাবে যেন ফাস্টেস্ট ট্র্যাকে বিচার করে আমাকে এবং আমার পরিবারকে এই অমর্যাদাকর যে অবস্থা তার থেকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়। যে ইডি রেড হওয়ার জন্য অন্যান্যরা যেমন দলবদল করেছে, ইডি রেডটা যেটা হয়েছে তো বিজেপি করেনি, ইডি রেডটা তো সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যানার্জি করিয়েছে। তাকে আমি কালিমা লিপ্ত বলেছিলাম, জেলখাটা আসামি বলেছিলাম, সেই জন্য তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে সে আমার বাড়িতে ইডি পাঠিয়ে। ইডি কি নিয়ে গেছে, ইডি কি নিয়ে গেছে আরেকটা কথা আমি বলে দিচ্ছি, যে এই যে ইডি রেড, এটা যেন ফাস্টেস্ট ট্রাক নয়, ফাস্টেস্ট ট্রাকে আমার বিচার করে যদি কোনো অন্যায় আমার হয়ে থেকে থাকে, আমি যদি কোনো নিয়োগে থেকে থাকি, কোনো দুর্নীতিতে থেকে থাকি, পিএমএলএ মানে তো হাওলা, এসবে আমি থাকি, শুধু এ বিষয় নয়, আমার রাজনৈতিক জীবনেও যদি কখনো আমি কোনো দুর্নীতিতে থাকি, তাহলে ল অব দ্য ল্যান্ড অনুযায়ী যেন আমার যত শীঘ্র সম্ভব আমার বিচার করে আমার যেন শাস্তি প্রদান করা হয়। আর যদি না করে থাকি, তাহলে একইভাবে যেন ফাস্টেস্ট ট্র্যাকে বিচার করে আমাকে এবং আমার পরিবারকে এই অমর্যাদাকর যে অবস্থা তার থেকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়। तापस साहब, आप कह रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय आपके घर में ईडी भेजा है? एकदम। क्यों? कैसे आप अरे हमको हिंसा करते हैं। प्रेसिडेंट था ना, दीदीमणि को बोल के 7 महीने में हमको वो ले लिया। उसके बाद मेरा नाम, माय नेम वाज कमिंग अप एज कैंडिडेट, उसमें जलन था और उसको हम, आप लोग भी सुने हैं, दिखाई भी है, हम बोले हैं, जो हम उसके में अभी कोई स्कैम में नहीं है, वो तो उसका बोलेगा, बाद में बोलेंगे सब। तो ही इज इन्वॉल्व इन सो मेनी स्कैम, और उसका 4 महीना से ऊपर जेल भी हुआ था, और वो सब कुछ चल रहा। तो कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा, आज सभी एक दिन में मत ले लीजिए। ये रह गया आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। आप पार्टी को बाहर भी डिफेंड करते रहे, विधानसभा में भी डिफेंड करते रहे, सुदीप बनर्जी को देखा नहीं गया कभी पार्टी को? अरे सुदीप बनर्जी को जाके तो पूछिए, इतना बड़ा बात बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं, हम मोदी जी का सामने बैठते हैं, हम सोनिया जी से बात करते हैं, राहुल जी से बात करते हैं, हम मेंबर पार्लियामेंट है, इतना दिन का है, उतना दिन का है, हम पार्लियामेंट में टीएमसी का लीडर है। भाई 5 साल में उत्तर कलकत्ता को लेकर, बंगाल को लेकर, वंचना को लेकर, भारत को लेकर एक प्रश्न, एक 5 साल में एक प्रश्न आप किए हैं? उत्तर नहीं। क्या बीजेपी के साथ उनका कोई सेटिंग है सुदीप बनर्जी का? तृणमूल तो लगातार ये सवाल उठाता है कि ईडी को बीजेपी भेज रहा है, उनका लीडर भेज रहा है। मेरा बारे में हम ये दावा करते हैं, हम बोल सकते हैं, जो मेरा घर में जो ईडी, मेरा बहुत सारे दोस्त है, रिश्तेदार है, दिल्ली में है, बंगाल में है, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, दोज हु आर वर्किंग इन दिल्ली and in Bengal, they are my friend and having a very good relationship with them, and my relatives retired and at present working. वो सब से हमको खबर मिला, सबने बोले, खाली ये सब ने नहीं, 45 से 50
एमपी राज्यसभा, एमपी लोकसभा, एमएलएज, मंत्री महोदय, पार्टी के जितना भी लीडर है, सब बोले हैं दिस हैज बी डन बाय सुदीप बनर्जी। दादा, ऑपोजिशन नेताओं ने भी आपका पक्ष लिया था ईडी आने के बाद। उन्होंने कहा कि तापस रॉय कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। बस वो तो कितना मर्तबा बोलेगा, आप लोग देखिए, बोलिए। आई एम इंडेटेड टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर लीडर्स एंड द स्पोक्स पर्सन्स हु स्टूड दैट डे ऑन 12th of January during the ED raid, stood behind me and stood behind my family. I don't have any word to express my gratitude. I am indebted to all the political parties and all the political leaders who stood behind on 12th of January during ED raid, behind me and my family. And this is the political culture of Bengal. This is the political culture of Bengal, and this is the political fraternity of Bengal. आपके फोन पे अभी दीर्घदिन विधानसभा फोन उठाएंगे तो क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर आपको कॉल कर रहे हैं क्या? चुप कर, प्रशांत किशोर आपको कॉल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कॉल कर रहे हैं? आपको कॉल कर रहा था अभी प्रशांत किशोर। नंबर क्या मालूम नहीं था ना। उनसे पहले क्या बात हुई थी आपकी दादा? पीके से नहीं तो पीके से बात आपको हमें करवाइएगा। আপনাকে তো ফোন করছে, কোন নাম্বারটা কি পিকে? যেটা উঠছে না, অনেকগুলো উঠেছে, বলো। দেখুন একই নাম্বার আছে, ট্রু কলার আছে তো আমার এখানে নেই সেটা। কোনটা? 700? কল ব্যাক করুন। হ্যাঁ দাদা, স্পিকারে রাখুন, আমরা হুম, ওই 033টা দেখো, তাপসদা 033। কোথায় নাম্বার দেখতেই পাচ্ছি না। আরে তুমি দেখো, তোমার এটা ঠিক পাচ্ছে না। ঠিক আছে, তাপসদা, ঠিক আছে, ছেড়ে দাও, তাহলে যাও তুমি। তাপসদা, আপনি দীর্ঘদিন বিধানসভায় সামলেছেন, বিধানসভায় রয়েছেন, বিরোধী দল এই মুহূর্তে বিজেপি রয়েছে, তারা একের পর এক দুর্নীতি নিয়ে সরব হচ্ছে। বিরোধী দল এবং বিরোধী দলনেতাকে নিয়ে তাপস রায়ের কি অবজারভেশন? আজকে যখন আপনি বিধায়ক থেকে পদত্যাগ করলেন, দল থেকে পদত্যাগ করলেন, ব্যক্তি তাপস রায়কে শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে আপনার অবজারভেশন কি? রাজ্যের বিরোধী দল নিয়ে এবং যে সাসপেনশন হয়েছে শুভেন্দু অধিকারী, আপনি মুভ করেছেন, আপনি বললেন আমার পলিটিক্যাল ইন্টিগ্রিটি নিয়ে, আর আই ডু পলিটিক্স ইন এ ডিগনিফাইড ওয়ে, কোনোদিন কেউ কিছু বলতে হবে না। দি ওয়ে আই ডিড পলিটিক্স, যেভাবে আমি রাজনীতি করে এসেছি ছোটবেলা থেকে, এবং আমার ইন্টিগ্রিটি কখনো কোয়েশ্চেন হয়নি। আমি ডিগনিফাইড ওয়েতে পলিটিক্স করি, সেটাও কারুর কোয়েশ্চেন করার কোনো উপায় নেই।